Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Apa kabar anak-anak semua hari ini? I hope all of you are healthy. Ibu berharap kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Now let's continue our lesson about chapter 7. Mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini tentang chapter 7. The title is The Table is Clean, Isn't It? The table is clean, isn't it? Mejanya bersih, bukan? Di sini ada percakapan ya antara teman ya. Look at the table. It's clean, isn't it? Look at the table. Lihat meja itu. It's clean, isn't it? Mejanya bersih, bukan? Yes, it is. Yes, it is. Ya, mejanya bersih. Come on. Ayolah, ask for or give your agreement. Ask for or give your agreement. Ya, bertanyalah dan berilah persetujuanmu. Okay, now listening. Listening artinya mendengarkan. Ya, listen and repeat. Listen and repeat. Dengar dan ulangi apa yang ibu ucapkan ya. The floor is clean, isn't it? The floor is clean, isn't it? Lantainya bersih, bukan? The wall is clean, isn't it? The wall is clean, isn't it? Dindingnya bersih, bukan? The window is clean, isn't it? The window is clean, isn't it? Ya. Jendelanya bersih, bukan? The door is clean, isn't it? The door is clean, isn't it? Pintunya bersih, bukan? The ceiling is clean, isn't it? The ceiling is clean, isn't it? Langit-langitnya bersih, bukan? The roof is clean, isn't it? The roof is clean, isn't it? Atapnya bersih, bukan? The staircase is not clean, is it? The staircase is not clean, is it? Tangganya tidak bersih ya, tidak bersih bukan? Ya. The carpet is not clean, is it? The carpet is not clean, is it? Karpetnya kotor bukan? The curtain is not clean, is it? The curtain is not clean, is it? Gordennya tidak bersih, bukan? Ya, jadi di sini ada penggunaan isn't it, kemudian menggunakan is not ya. Jadi isn't it, is not itu di suatu pernyataan yang membutuhkan jawaban iya. Ya, jadi seperti ini kalimatnya. Kemudian kita lanjut question tag with be ya. Di sini ada question tag with be. Kalimat tanya dengan menggunakan be ya. Ada dua tipe yaitu type A and type B. Tipe A dan tipe B. Ya, diperhatikan ya perbedaannya. Nah, ibu bacakan terlebih dahulu. The floor is clean, isn't it? The floor is clean, isn't it? Lantainya bersih, bukan? Jawabnya, yes, it is. Ya. She is thin, isn't she? She is thin, isn't she? Nah, perempuan itu kurus, bukan? Yes, she is. Yes, she is. Ya, dia kurus. He is fat, isn't he? He is fat, isn't he? Laki-laki itu gemuk, bukan? Yes, he is. Yes, he is. Ya, dia gemuk. I am a kid, aren't I? I am a kid, aren't I? Saya seorang anak kecil. Ya, bukan? Yes, you are. Yes, you are. Ya, kamu seorang anak kecil. You are a student, aren't you? You are a student, aren't you? Kamu adalah seorang pelajar, bukan?
Yes, I am. Yes, I am. Ya, saya seorang pelajar. We are clever, aren't we? We are clever, aren't we? Kita pintar, bukan? Yes, we are. Yes, we are. Ya, kita pintar. They are big, aren't they? They are big, aren't they? Mereka besar, bukan? Yes, they are. Yes, they are. Ya, mereka besar. Nah, pada tipe A ini, ya, jadi dia menggunakan seperti lantai. The floor itu menggunakan B-nya adalah is, ya. She juga menggunakan to be-nya adalah is. He is, ya. Kalau I khusus menggunakan am, I am, ya. You adalah you are, B-nya we are, they are. Nah, perhatikan di penggunaan dari seperti nomor 1, ya. Kalau di sebelah kirinya koma ini adalah positif, maka setelah koma kalimatnya menjadi negatif, ya. Kita lihat is di sini menjadi isn't it, ya. It ini adalah lantai, ya, seperti itu, ya. Nah, di sini sebelah kiri juga positif, ya. She is thin. Setelah koma menjadi isn't she, ya, menjadi kalimat negatif, ya. Seperti itu peraturannya, ya. Jadi sebelah kirinya positif, setelah koma menjadi negatif. Dan ini jawabannya adalah yes, ya. Semuanya jawabannya adalah yes. Sekarang ke type B, ke tipe B. Ya, the floor is not clean, is it? The floor is not clean, is it? Lantainya tidak bersih, bukan? No, it is not. No, it is not. Tidak, lantainya tidak bersih, ya. Jadi penggunaan di sini sebelah kiri adalah negatif, is not, ya. Sebelah kanan menjadi positif, ya, is it. Ya. Selanjutnya, she isn't thin, is she? She isn't thin, is she? Ya, dia tidak kurus, bukan? No, she is not. No, she is not. Tidak, dia tidak kurus, ya. He isn't fat, is he? He isn't fat, is he? Dia tidak kurus, dia tidak gemuk, bukan? No, he is not. No, he is not. Tidak, dia tidak gemuk. I am not a teacher, am I? I am not a teacher, am I? Ya, kenapa am I? Dari I am, jadi am I, ya, seperti itu, ya. Sini negatif, di sini positif, ya. Saya bukanlah seorang guru, bukan? No, you are not. No, you are not. Tidak, kamu bukan seorang guru. You aren't sick, are you? You aren't sick, are you? Kamu tidak sakit, bukan? No, I'm not. No, I am not. Tidak, saya tidak sakit. Jadi kalau kita menanyakan orang kamu nanya kamu, berarti jawabnya adalah saya, ya. You menjadi I di sini, oke? We are not stupid, are we? We are not stupid, are we? Kita tidak bodoh, bukan? No, we are not. No, we are not. Tidak, kita tidak bodoh. They are not big, are they? They are not big, are they? Mereka tidak besar, bukan? No, they are not. No, they are not. Tidak, mereka tidak besar. Jadi di type B ini, di tipe B ini, sebelah kirinya koma, di sebelah kiri ini kalimatnya negatif, setelah sebelah kanannya menjadi positif, ya, seperti itu. Jadi kebalikan dari type A tadi. Kalau type A tadi sebelah kirinya koma adalah positif, sebelah kanan menjadi kalimat negatif, ya, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini adalah isn't. Isn't ini berasal dari is not, ya. Aren't berasal dari are not. Be careful, hati-hati. I am a student, aren't I? Ya, saya seorang pelajar, bukan? I am a student, aren't I? Bukan am not I, bukan, ya, tapi seperti ini.
Tapi bila di sebelah kiri, I'm not a teacher, am I? Ya, saya bukan seorang guru, kan? Nah, jadi kalau di sebelah kirinya adalah kalimat positif, di sebelah kanannya koma menjadi negatif. Sebaliknya, bila di sebelah kirinya koma adalah kalimat negatif, maka di sebelah kanannya adalah kalimat positif, ya. We use a question tag. Kita menggunakan question tag, ya. If we are asking someone to agree with us. Jika kita meminta seseorang untuk setuju dengan kita, ya. Use tab A. Gunakan tab A ini if you expect a yes answer. Jika kamu menginginkan jawaban iya, ya. Use tab B, ya, gunakan tipe B ini if you expect a no answer. Jika kamu menginginkan jawaban tidak. Okay, now exercise. Di sini ada latihan. Work with a partner. Ya, kerjakan dengan pasanganmu, ya. Ask for and give agreement for the following. Ya, mintalah dan berilah persetujuan untuk berikut ini, ya. Example, the ceiling is clean, isn't it? Ya, the ceiling is clean, isn't it? Ya, langit-langitnya bersih, bukan? Ya, perhatikan sebelah kirinya adalah kalimat positif, sebelah kalimat kanannya menjadi negatif, ya. It's not, isn't it? Gitu, ya. Jawabannya adalah yes it is. Ya. Nah, sebelah kanannya no it is not, ya. Jika dia kotor berarti no it is not. Okay. The carpet is clean, isn't it? Karpetnya bersih, bukan? Yes it is, ya. Ini gambarnya, ya, karpetnya bersih. Ya, lakukan ini latihan di rumah, ya. Kemudian next, grab the stars, ya. Menggapai bintang-bintang. Walk in pair, lakukan berpasangan. Turn the chart 5 times. Putarlah papan ini selama 5 kali. And ask for agreement, dan mintalah persetujuan. Take turn, lalu putar, ya. Turn. Student 1, murid pertama bertanya kepada murid kedua. The carpet is clean, isn't it? Karpetnya bersih, bukan? Student 2, yes it is. Iya, karpetnya bersih, ya. Seperti itu. Ya, lakukan ini. Kamu putar 5 kali, ya. Ya, lakukan di rumah. Now speaking artinya berbicara. Act out these dialogues, ya. Lakukan percakapan berikut ini. Ya, di sini ada Virus, Alia, ya. Nah, kita mulai. Virus, look at the window. It is big, isn't it? Ya, look at the window. Lihat jendela itu. Jendela yang digambar ini, ya. It is big, isn't it? Jendelanya besar, bukan? Alia, yes it is. Jendelanya besar. Virus, the house has many windows, doesn't it? Nah, rumah itu mempunyai banyak jendela, bukan? Ya, Alia menjawab, yes it does. Kenapa it does? Karena pertanyaannya pakai doesn't it, ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah percakapan antara Chen dan Mahmud, ya, sesuai dengan gambar ini. Chen, look at the door. Lihat pintu itu. It is big, isn't it? Pintunya besar, bukan? Mahmud, yes it is. Ya, pintunya besar, ya. Lihat, pintunya besar. Chen, the house has many doors, doesn't it?
The house has many doors, doesn't it? Rumah itu mempunyai banyak pintu, bukan? Mahmud, yes it does. Yes it does. Ya, rumah itu mempunyai banyak pintu-pintu. Ya, the next, Lukas and Raja. Ya, nih gambarnya yang ini. Ya. Look at the floor. Look at the floor. Ya, lihat lantainya. It is clean, isn't it? Lantainya bersih, bukan? Raja, yes it is. Yes it is. Lah ya, lantainya bersih. Lukas, the house has a pink floor, doesn't it? The house has a pink floor, doesn't it? Rumah itu mempunyai lantai berwarna pink, bukan? Ya. Raja, yes it does. Yes it does. Ya. Jadi lihat ke kalimat tanya ini ya, doesn't it? Maka menjawabnya adalah yes it does. Okay? Ya, the next, Peter and Mark. Peter, look at the curtain. Look at the curtain. Lihat gorden itu. It is beautiful, isn't it? It is beautiful, isn't it? Gordennya cantik, bukan? Mark, yes it is. Yes it is. Ya, gordennya cantik. Peter, all the windows have curtains, don't they? All the windows have curtains, don't they? Apakah semua jendelanya mempunyai gorden? Bukan? Ya, Mark, yes they do. Yes they do. Ya, semua jendelanya mempunyai gorden. Now Susi and Shinta. Susi, ya. The house doesn't have a fence, does it? The house doesn't have a fence, does it? Rumah itu tidak mempunyai pagar, bukan? Shinta, no it doesn't. No it doesn't. Tidak, rumah itu tidak mempunyai pagar. Susi, the house doesn't have a carport, does it? The house doesn't have a carport, does it? Rumah itu tidak mempunyai garasi mobil, bukan? Ya, Shinta, no it doesn't. No it doesn't. Tidak, rumah itu tidak mempunyai garasi mobil. Ya. Rudy, look, the windows don't have curtains, do they? Look, lihat, the windows don't have curtains, do they? Ya, jendela-jendelanya tidak mempunyai gorden, bukan? Rinto, no they don't. No they don't. Tidak, jendela-jendelanya tidak mempunyai gorden. Ya. Rudy, the doors don't have glass, do they? The doors don't have glass, do they? Ya, pintu-pintunya tidak mempunyai kaca, bukan? No, they don't, kata Rinto ya. No, they don't. Tidak, pintu-pintunya tidak mempunyai kaca ya. Useful expressions, ekspresi yang berguna. All the windows have curtains, do they? All the windows have curtains, do they? Apakah semua jendelanya mempunyai gorden? Bukan? Yes, they do. Ya, yes, they do. Jadi jawabnya seperti itu. The house has many windows, doesn't it? The house has many windows, doesn't it? Rumah itu mempunyai banyak jendela, bukan? Yes, it does. Yes, it does. Ya. The house doesn't have a fence, does it? The house doesn't have a fence, does it? Ya, rumah itu tidak mempunyai pagar, bukan? No, it doesn't. No, it doesn't. Tidak. The doors do not have glass, do they? The doors do not have glass, do they? Nah, pintu-pintunya tidak mempunyai kaca, bukan? No, they don't. No, they don't. Tidak. Nah, has itu adalah have ditambah ya atau dikurang s ya. Doesn't berasal dari does not ya. Don't berasal dari do not. Okay?
To ask for agreement, untuk meminta persetujuan, ya, use does for singular subject except you and I, ya. Use does, gunakan does for singular subject, untuk subjek yang tunggal, ya, kecuali, except itu kecuali you and I, kecuali kamu dan aku. Use do for plural subject, ya, you and I. Use do, gunakan do for plural subject, untuk subjek yang jamak, ya, you, kamu dan I. Mr. Arman has 2 houses, doesn't he? Ya, doesn't he? Ya, Mr. Arman has 2 houses, doesn't he? Pak Arman mempunyai 2 buah rumah, bukan? Ya, doesn't he? Ya, Mr. Arman laki-laki menjadi he di sini, ya. Miss Ardine's house has a big gate, doesn't it? Miss Ardine's house has a big gate, doesn't it? Ya, rumahnya Bu Ardin mempunyai sebuah gerbang yang besar, bukan? Mr. Ari does not come late, does he? Mr. Aris does not come late, does he? Pak Aris tidak datang terlambat, bukan? Nah, jadi perhatikan cara menggunakan kalimat ini, ya. Kalau sebelah kirinya negatif, berarti di sebelah kanannya question tag-nya adalah positif, ya. The windows have the locks, don't they? The windows have the locks, don't they? Jendela-jendelanya mempunyai pintu-pintu, bukan? You have a new book, don't you? You have a new book, don't you? Ya, kamu mempunyai sebuah buku baru, bukan? Ya. To give agreement, untuk memberikan persetujuan, look at the question tag. Look at the question tag, ya, lihat ke question tag-nya. If positive, jika positif, answer with negative. Jika positif, jawablah dengan negatif. The house doesn't have a fence, does it? The house doesn't have a fence, does it? Rumah itu tidak mempunyai pagar, bukan? No, it doesn't. Ya, no, it doesn't. Tidak. If the tag is negative, jika tag-nya negatif, answer with positive. Jika tag-nya negatif, berarti jawablah dengan positif. Mr. Arman has 2 houses, doesn't he? Mr. Arman has 2 houses, doesn't he? Pak Arman mempunyai 2 rumah, bukan? Yes, he does. Ya. Yes, he does. Ya, lanjut. More to know, tahu lebih banyak. Parts of a house. Parts of a house, bagian-bagian dari sebuah rumah, ya. Pertama adalah roof. Roof itu atap. Kemudian bathroom. Bathroom itu kamar mandi. Kitchen. Kitchen itu dapur. Bedroom adalah kamar tidur. Dining room adalah ruang makan. Garage adalah garasi. Living room adalah ruang keluarga. Gate itu adalah gerbang. Fence adalah pagar, ya. Oke. Nah, more to know sudah. Kemudian di sini ada exercise, ada latihan, ya, speak up, ya, berbicara. Nah, di sini kalian latihan, ya, kerjakan di sini. Kamu lihat gambar, ya, lakukan di rumah, ya. Oke. Nah, sedikit lagi kita masuk ke around the world. Di sini ada around the world, seputar dunia, ya. Houses in Western countries usually have fireplaces. Ya, houses in Western countries, rumah-rumah di negara-negara Barat biasanya usually have fireplaces, mempunyai cerobong asap, ya. In winter di musim dingin,
when the air is very cold, ketika udaranya sangat dingin, they gather in front of the fireplace. They gather in front of the fireplace. Mereka berkumpul di depan perapian ya. Maaf, ini perapian maksudnya. To get warm ya, untuk mendapatkan kehangatan. They burn wood. Mereka membakar kayu to make the fire, untuk membuat api at the fireplace ya. At the fireplace, di perapian. The smoke goes out through a chimney. The smoke, asapnya, goes out, keluar, through, melalui a chimney, melalui cerobong asap ya. Okay, continue about reading. Reading artinya membaca ya. Pedro's and Anna's house. This is Pedro's house ya. This is Pedro's house. Ini rumahnya Pedro. It has two floors. Rumahnya 2 lantai. It has a big front door. Ya, rumahnya mempunyai sebuah pintu yang besar. And many large glass windows. Dan kaca-kaca jendela yang besar ya. Look at the floor. Lihat lantainya. It is black and white. Lantainya berwarna hitam dan putih. The wall is blue and clean. Dindingnya berwarna biru dan bersih. The windows and the curtains are light blue. Ya, jendela-jendela dan gorden-gordennya berwarna biru muda. They are also clean. Ya, semuanya bersih ya. Let's see the staircase. Ya. Ayo kita lihat ke lantainya ya. Ke tangganya ya. The staircase is dark brown. Ya, tangganya berwarna coklat tua. Coklat gelap ya. The ceiling is white. Langit-langitnya berwarna putih. It is quite clean ya. Nah, jadi langit-langitnya benar-benar bersih. The red roof is clean too. Ya. Atap berwarna merahnya juga bersih ya. Anna's house is bigger than Pedro's. Rumah Anna lebih besar dari rumah Pedro. It has a swimming pool and a large park. Ya, rumahnya mempunyai sebuah kolam renang dan sebuah taman yang luas. The wall and the windows are white. Dindingnya dan jendela-jendelanya berwarna putih. The curtains are green. Ya, gordennya berwarna hijau. The floor is pale green. Ya, lantainya warna hijau ya. The ceiling is white. Langit-langitnya berwarna putih. And the roof is green. Dan atapnya berwarna hijau. Oke. Nah, di sini ada exercise latihan ya. Fill in the table with the information from the text ya. Isilah tabel ini dengan informasi dari teks ya, teks yang kalian baca. Jadi part of the house, bagian-bagian rumahnya kalian tulis di sini. Bagaimana keadaan rumah Pedro, rumah Anna, dan rumahmu. Oke. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching my video. Bye.